मुज़ाविल साहब ये बताइएगा इस वक्त पाकिस्तान की मईशत जिस हाल में है, क्योंकि 2018 में जब आप लोगों की हुकूमत आई थी आपने कहा था कि हमें बड़ी मुश्किल मईशत मिली थी और इस वजह से हमें टाइम लगा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना आया और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी एक महंगाई का फिनोमेना आया। लेकिन अभी कोई हालात जो थे उसका कितना कसूर है शहबाज शरीफ साहब के नाकाम होने में, अगर वो नाकाम आने वाले दिनों में होते हैं? अभी तो 3 हफ्ते में, मैं समझता हूँ 3 हफ्ते में तो आप गेज नहीं कर सकते। अब मैं ये कहूंगा तो शायद पीटीआई वाले कहें कि देखो ये तो पीएमएलएन के साथ मिल गया। अच्छा, कुछ लोग बाहर भी हमें कहते हैं आजकल अक्सर, बैरिस्टर साहब आप हमें बता दें आप पीटीआई के साथ हैं या आप पीएमएलएन के साथ हैं? मैं कहता हूँ ओए अकल नो हाथ मारो, मैं आपके साथ हूँ। जो आपके साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा हूं, जो आपके साथ बुरा है मैं उसके साथ बुरा हूं। बहरहाल हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताएं कि आपकी हुकूमत की परफॉर्मेंस का कितना हाथ है इस माशी बहरान में? देखिए, मैं आपको बैरिस्टर साहब पहले एक बात बताऊं कि मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान में फरवरी मार्च तक कोई क्राइसिस नहीं था और पाकिस्तान एक ट्रैक पे चल रहा था। और मैं आपको फिगर दे देता हूं, आप किसी से इंडिपेंडेंटली चेक करा लीजिएगा, बल्कि अभी जब मैं बोलूं तो आपकी रिसर्च देख लें। आपके 8 मार्च को जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो 22 अरब डॉलर थे मुल्क के, और जो आज है वो 16.5 अरब डॉलर है। तकरीबन उसमें समझने के 6 अरब डॉलर की इरोजन हो गई 10 अप्रैल के अंदर अंदर तक। अब होता क्या है कि एक सिलसिला होता है कि एक आदमी सिस्टम चला रहा होता है, उसके कमिटमेंट्स होते हैं, वो उसको मैनेज कर रहा होता है और सामने चीजें चल रही होती हैं, तो वो उसकी जो है चीजें जो है बिल्कुल स्मूथली चल रही होती हैं। यानी कि अगर आपने कोई कर्जा देना है तो आप वापस उसका अरेंजमेंट भी करके बैठ चुके होते हैं कि ये मैंने उतारना है तो दूसरी तरफ से मैं दूसरे हाथ से ले आऊंगा। हुआ ये कि जब 8 मार्च को जब अदम एतमाद आई तो इत्तेफाक की बात के लिए ये सारे कोइंसिडेंसेस हैं या टाइमिंग बनी, क्या हुआ मैं उस कॉन्स्पिरेसी में नहीं जाऊंगा। उसी महीने हमने चाइना को 2.5 अरब डॉलर देने थे, और उसके अलावा हमने उसी महीने में रिकोडिक जो 2008 से, अगर आपको याद हो, ये इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये मसला फंसा हुआ था, उसका सेटलमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और जो है कुछ इदारों ने मिलकर किया और बहुत ज़बरदस्त डील की। 10 अरब डॉलर का जुर्माना ख़त्म करके 1 अरब डॉलर में ख़त्म किया, और डील का हिस्सा ये था कि 15 दिन में आपने 1 अरब डॉलर उतारने। तो वो 2.5 अरब डॉलर चीन के, 1 अरब डॉलर जो है हमने रिकोडिक के, यानी 6 में से 3.5 अरब डॉलर यूं निकल गए। उसके बाद जो है आधा अरब डॉलर पाकिस्तानियों ने निकाल लिया, जो पाकिस्तान में पैसा डिपॉजिट रख रहे थे, वो इस डर खौफ रिजीम चेंज, गवर्नमेंट चेंज पे निकाल दिया। तो सिलसिला जब ये टूटा और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई, वो ये सारा जब पैसा निकला, तो नई हुकूमत जो हमारी इस वक्त है वो कुछ गलत फहमियों में थी। उनकी गलत फहमी ये थी कि हम आएंगे तो हमें जो है यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, वेलकम करेगी, हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करेगी, और हम आईएमएफ के जाएंगे तो हम आईएमएफ को भी कुछ अपनी जो है छू मंतर करेंगे चीजें, तो वो हमें हम आईएमएफ को भी बुला फुसला के पैसे ले आएंगे। एक्चुअली हुआ ये कि ये रेप्लेनिश नहीं कर सके वो पैसे जो 1 महीने सवा महीने में निकले। अगर आप फरवरी और मार्च के अवाइल में देखते हैं तो पाकिस्तान में कहीं हवा भी नहीं चली थी इस तरह की चीज की। अच्छा, उस वक्त भी तेल 120-130 डॉलर का था, एलएनजी 30 डॉलर की थी, कोयला भी महंगा था, कमोडिटी सुपर साइकिल लास्ट ईयर मार्च से चल रहा है, ये एक महीना पहले का नहीं है। मुज़म्मिल साहब ये बताइएगा, मुज़म्मिल साहब ये फरमाइएगा कि आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक हुआ नहीं। शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया गए लेकिन वहाँ से भी कोई ऐलान नहीं हो सका बेल आउट पैकेज का। चीन की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं, यूएई की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं। आईएमएफ कहता है कि जी सब्सिडी उठा लो तो फिर बात करेंगे। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी आपके दौरे हुकूमत तक मामला ठीक थे, लेकिन मेरे पास जो फिगर्स हैं माली साल, ये जो रवा माली साल है, इसके इब्तदाई 10 माह के दौरान, यानी कि वो आपकी हुकूमत थी, तजारती खसारा 39 अरब 26 करोड़ 40 लाख डॉलर तक पहुंच चुका था, और अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी आ चुकी थी 11 करोड़ 48 लाख डॉलर के करीब। और थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर साहब एक जलसे में कह रहे थे,
اگر میں کوشچن کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کا جواب لیتا ہوں. جی پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے ایک جلسے میں اور سمجھا رہے تھے پاکستانیوں کو کہ پاکستانیوں دیکھو جب روپیہ گرتا ہے تو ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ وہ سمجھا رہے تھے کہ روپیہ گرتا ہے تو ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. اینڈ آئی واز تھنکنگ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو روپے کے گرنے کے تو ریکارڈ بن گئے تھے نا سر. تو پھر آپ کے کال و فیل میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ ایک طرف آپ کہتے ہیں روپیہ گرتا ہے تو ملک تباہی کی طرف جاتا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, روپے کو گرانا ضروری تھا, مصنوعی طور پہ ڈالر کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ رکھا بتایا اسحاق ڈار صاحب نے. تو وائی ڈونٹ یو میک اپ یور مائنڈ؟ یہ کنفیوژن کیا؟ اچھا اگر میں آئے کنٹینیو دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم نے پروگریس نہیں کی اور اس کو آپ کہتے ہیں پروگریس نہیں ہے تو پھر آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ. ہم آئے $19 ارب کا خسارہ تھا جس پہ ہمارا ہمیشہ سے اعتراض تھا. ایک سال بعد اس کو ہم نے $13 ارب کیا. آپ نے جو تجارتی خسارہ بولا, درآمدی بل 2018 میں $60 ارب تھا جس کو 2019 میں ہم نے کم کر کے $50 ارب کیا, 2020 میں اس کو کم کر کے $45 ارب کیا. اس سال ابھی یہ جو ہے ہمارا جو تجارتی خسارہ جو آپ $40 ارب کہہ رہے ہیں, اس میں بھائی صرف دیکھیں میں آپ کو کیلکولیشن بھی بھیج دوں گا, $10.5 ارب جو ہے 3 چیزوں کی وجہ سے اس 10 مہینے میں درآمدات بڑھی. ایک تیل کی قیمت کی وجہ سے تیل کی کوانٹٹی اتنی ہے, $6.5 ارب ہمیں اضافی دینے پڑے کیونکہ پچھلے سال ایوریج قیمت تھی $40, اس سال ابھی حالانکہ $110 چل رہا ہے, ایوریج قیمت ہے $85. $3 ارب. دیکھیں احتشام صاحب, تھوڑا سا آپ انالیسس جو ہے نا اس کو فردر ڈیپ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے. $3 ارب کی ویکسین امپورٹ ہوئی ہے پورے پاکستان میں, پتہ نہیں 16 کروڑ یا 14 کروڑ لوگوں کو فری ویکسین وفاقی حکومت نے امپورٹ کر کے لگائی. اور $1.5 ارب جو ہے نا صرف یہ جو خوردنی تیل پچھلے سال $600 کا تو وہ $1,800 ہوا. اگر یہ آپ 3 آئٹم نکال دینا, اس میں مجھے بتا دیں یہ 3 آئٹم میں پی ٹی آئی کی پالیسی کی وجہ سے کیا قصور ہے. اور ہم نے جب ٹائم پورا ملا ہم نے اس کو کم کیا. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ $19 ارب پہلے سال خسارہ تھا, دوسرے سال کم ہو کے $13 ارب, تیسرے سال اس کو $7 ارب, اور چوتھا جو ہمارا جو پچھلا سال گزرا صرف $1.9 ارب. اور اس کے بعد یہ کموڈٹی سپر سائیکل شروع ہوئی. اس کو بھی اب دیکھیں بات ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب اب سنبھال سکیں گے معاملات کے نہیں سنبھال سکیں گے اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں؟ سری لنکا کی مثال ہمارے سامنے, خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی سچویشن کا خطرہ تو نہیں ہے, آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں ہر چیز مینج ہو سکتی ہے. یہ جو ابھی کرائسس دیکھ رہے ہیں یہ ایگزیکٹلی آج سے 6 مہینے پہلے آ سکتا تھا. اور کیوں آ سکتا تھا؟ اگر ہم پالیسی ایکشنز نہ لیتے.